شرف الرجولة وشرف الرجال وشرف الأولياء وشرف الصالحين. Beliau tamu mulia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah kumpulkan kita insyaallah perkumpulan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan ini mudah-mudahan membuahkan kepada kita yang hadir atau yang menyaksikan acara ini melalui TV Al-Wafa Tarim syarafur rujulah, kemuliaan para salihin, kemuliaan para aulia. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita tahu nilai agung mereka. وفي البدء السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونشكر إخواننا من آل فاعلي على قيامهم مثل هذه المناسبات والذكريات لأهلهم وأجدادهم وآبائهم وأمهاتهم وجداتهم، وهذا من البر الذي أوصانا الله به. ثم نشكر بقية الحبايب الموجودين في هذا المكان المبارك وحضور هذه الحولية، وكلنا أتينا لأجل النظر والاستمداد والاستمضار من بركات هؤلاء الصالحين ومن حبائبنا الموجودين. Yang kedua, saya berterima kasih, bersyukur atas keluarga besar Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Ba'ali yang telah mengadakan hal ini sebagai bentuk birrul walidainnya, sebagai bentuk baktinya kepada orang tua. Diadakan hal ayahnya, hal kakeknya, hal khalahnya dan para salihin yang lain. Inilah bentuk bakti kita kepada mereka setelah mereka meninggal. Dan mudah-mudahan kami, saya dan Anda, saya datang hanya untuk mengambil berkah dalam acara ini dan memohon doa kepada para habaib yang hadir. Masya Allah, banyak hadir di sini para syiban kita, para orang tua kita, para salihin kita. Mudah-mudahan barakah hal, barakah mereka para salihin yang hadir di depan kita, kita semua pulang membawa berkah yang banyak. هذه الحوليات هي إعادة الذكرى لعباد الله الصالحين وعباد الله المتقين وعباد الله المؤمنين من الرجال والنساء، لأجل نحن وإياكم نعرف شرف هؤلاء ثم نعمل مثل عملهم ونقتدي بهم ونتأسى بهم. Diadakan hal semacam ini, baik halnya para aulia, para salihin, baik laki maupun perempuan, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, tidak dibedakan oleh Allah baik laki maupun perempuan. Dengan tujuan apa? Kita tahu kedudukan para salihin. Jangan setelah meninggal kita puji-puji, tapi hidup kita telantarkan. Ini diadakan hal semacam ini supaya kita tahu bahwa mereka para salihin itu nilainya sangat agung. Maka jaga yang ada ini, sehingga kita mendapatkan berkah yang hidup dan berkah yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. وذكر الأولياء والصالحين والعباد المتقين ذكروا في كتاب الله وذكروا في سنة رسول الله، ونجد القرآن الكريم يذكر لنا نماذج من الصالحين ومن النساء، بل حتى الأسر الصالحة ذكر المولى سبحانه وتعالى شأنهم ومجدهم وعزهم وما كانوا عليه من الصلاح والتقوى. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan mereka para salihin, para aulia dalam Al-Qur'an. Bahkan perempuan disebut oleh Allah, Sayyidatuna Maryam. Bahkan keluarga, satu keluarga yang saleh juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau katakan tujuan hal ini di samping kita mengetahui harga mereka para salihin dan kita bisa mengikuti jejak amal-amal dan ibadah-ibadah mereka. قال الله سبحانه وتعالى يشير إلى ذكر الآباء الصالحين، قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم. قال المفسرون
هذه لفتة نظر من القرآن إلى ذكر مناقب وآثار وأحوال الآباء الصالحين. Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran untuk berzikir seperti zikir orang tua kita. Ahli tafsir mengatakan kalimat ini seperti orang tua kita berzikir, ini ada himbauan atau ada laftun nazar, perhatian untuk kita memperhatikan bahwa mengikuti jejak orang tua yang saleh ini dihimbau oleh Allah dalam Al-Quran. والحوليات والاحتفال والحول للصالحين هو جزء من علم التاريخ وجزء من علم المناقب وجزء من علم الأحوال. القرآن كما سمعتم تعرض للتاريخ من جهتين، تعرض للتاريخ الإيجابي أي التاريخ النير، التاريخ المشرق، التاريخ الذي نستفيد منه وهو ذكر مناقب وأحوال الأنبياء ومن بعد الأنبياء في الدرجة من الصالحين والأخيار. وتعرض القرآن للجانب الثاني من التاريخ السلبي وهو تاريخ الأشقياء، تاريخ الكفرة، تاريخ فرعون وغيره من الأمم الذين عصوا الله سبحانه وتعالى. تاريخ الإيجابي لنتبع ونقتدي، والتاريخ السلبي لنبتعد ونجتنب. Kalau kita lihat Al-Quran, kata beliau, kita temukan bahwa Al-Quran banyak menyebutkan keadaan-keadaan manakib mereka. Demikianlah tujuannya. Haul ini diadakan, ini ada mengenang tarikh. Kita lihat Al-Quran penuh dengan tarikh. Bahkan di situ ada dua kelompok. Kelompok yang baik diceritakan oleh Allah. Para nabi, para rasul, para aulia salihin, penuh Al-Quran dengan cerita mereka untuk kita bisa mengikutinya. Dan di dalam Al-Quran Allah juga cerita tentang orang-orang yang jelek, tarikhnya mereka, manakibnya mereka, Fir'aun, Haman, Namrud dan seterusnya. Untuk apa diceritakan itu? Untuk kita menjauhi, untuk kita jaga jangan sampai mengikuti mereka yang akhirnya nanti seperti mereka. Tapi bukan berarti kita perlu mengadakan haulnya Fir'aun. Enggak ya. Ini menceritakan tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu menceritakan tarikh yang baik untuk kita ikuti dan menceritakan tarikh orang-orang yang jelek untuk supaya kita selamat dari perbuatan itu. وأشار القرآن إلى ذكر الأسر الصالحة في أكثر من موضع، فيقول سبحانه في سورة آل عمران يذكر لنا الأسر الصالحة الذين عبدوا الله وأطاعوا الله وصاروا في الحياة نموذج من نموذج الصلاح. قال الله إن الله اصطفى بمعنى اختار من العالمين، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، آل إبراهيم بيت إبراهيم وأسرته، وآل عمران أسرة آل عمران على العالمين إلى آخر الآيات المباركات. Bahkan Allah menceritakan tentang keluarga, bukan satu sosok ya, bukan satu sosok nabi atau istri nabi atau perempuan saleh. Satu keluarga ini keluarga yang bisa ditiru, keluarga yang bisa jadi panutan, seperti Allah ceritakan dalam di surat Ali Imran. Allah sebutkan di situ, Allah memilih setelah menyebutkan beberapa nabi, ala Ibrahim wa ala Imran, keluarga Nabi Ibrahim, artinya semuanya baik. Ayahnya Ibrahim alaihissalam, ibunya Hajar atau Sarah, anaknya Ismail. Satu keluarga ini keluarga istimewa. Ayah hebat, istri, ibu hebat, anak istimewa. Demikian juga ala Imran, keluarganya Imran, semuanya istimewa. Ini Al-Quran menceritakan keluarga yang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk kita jadi panutan dan idola. ونحن لا نمجد
لأجل التعظيم للذوات، ولكن التمجيد هذا هو لأجل ما حملوه هؤلاء الأسر الصالحة من العلم، الدعوة، تعليم الناس، قضاء حوائج الناس، السعي في مصالح المسلمين، ما قدموه من بصنات في مجتمعاتهم لرفع دينهم وإسلامهم وخروجهم في الدعوة إلى الله في مشارق الأرض. فلذلك مجدوا وعظموا لما حملوه من الميراث، العلم وميراث النبوة وميراث الدين العظيم. Kita ketika memuji para aulia tidak memuji jasad dat mereka, tapi kita memuji perbuatan mereka yang indah. Mereka habiskan hidupnya untuk ibadah, mereka habiskan hidupnya untuk dakwah, mereka habiskan hidupnya untuk memberi kebaikan kepada umat, untuk menyatukan golongan yang berselisih, untuk dakwah ilallah, untuk berbagi. Karena sifat-sifat yang indah ini, perbuatan-perbuatan yang mulia inilah kita memuji mereka, kita mengagungkan mereka. وكثير من الناس المعترضين على مثل هذه الحوليات يقولون أنتم يلي تدعون أنفسكم بالسادة تمجدون أنفسكم وتمجدون أجدادكم وتمجدون ذواتكم وتريد الناس تحترمكم. ليس كذلك، هذا لفظة غير صحيحة وأسلوب ما هو ندعو الناس إلى تعظيمنا، لأن إذا ما عظمنا الصالحين نعظم من؟ وليس فقط من آل البيت، كل من خدم، كل من قدم، كل من نصر الدين يجب أن يعظم. Sebagian orang sebelah atau sebelah mana ini, mereka ketika kita mengadakan hal semacam ini, mereka komplain. Antum ini wahai sada, wahai habaib, mengagungkan diri antum sendiri, memulia-muliakan golongannya antum sendiri, supaya antum diikuti orang, supaya antum dicintai orang. Kata beliau, sama sekali itu enggak ada dalam hati kita. Kita mengadakan hal orang-orang yang saleh, karena kita diperintahkan untuk mengagungkan orang saleh. Kebetulan mereka keluarga kita, kebetulan mereka kakek kita, orang tua kita. Dan hal ini bukan hanya untuk habaib. Kita juga ikut hal kayak Hamid, ikut hal kayak Hasan Genggong, ikut hal kayak Hashimino, kayak Zaini Mun'im dan seterusnya. Halnya para ulama kita ikuti, kita agungkan. Karena semua yang diagungkan oleh Allah, maka pantas untuk kita agungkan. Gak ada hubungannya ini dengan mengajak orang untuk cinta golongan, cinta inilah. Kita mengajak orang mengagungkan orang yang agung di sisi Allah. Kita mengajak orang untuk memuliakan orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Habib, dia bukan Habib. هذه الحوليات ليست فقط لآل البيت، ولكن في كثير من أهل الله وأولياء الله من غير آل البيت. عندنا في حضرموت حتى حوليات النساء بدوية تسمى الشيخة سلطانة، تعلقت بآل البيت وارتبطت بهم وأخذت العلم عنهم، وارتبطت بالشيخ عبد الرحمن السقاف وأخذت عنه ودرست عنه حتى صارت في زمانها من الأولياء الكبار. فإلى اليوم آل البيت يعظمون هذه المرأة ويعملون لها حول. Bahkan di tempat kita, kata beliau, di Hadramut itu ada kholnya perempuan, khol besar-besaran, dan banyak para habaib yang hadir dan ikut mendukung acara itu. Perempuan yang dari pedalaman Badawiyah, alas tengah, alas pinggir pedalaman. Ada ismul ya ghaba, ismul ya ghaba, wastul ghaba adalah kalam. Insyaallah keluar dari alas tengahnya perempuan-perempuan Badawiyah yang salihah. Perempuan salihah, Syekhah Sultanah, perempuan. Dia khali sampai sekarang. Diagungkan sama habaib. Disebut-sebut namanya oleh habaib sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan. Bukan ahlul bait. Zubaidi, kelaksana ada Zubaidi, bangsanya Zubaidi,
Keraksan sini ada bangsa Zubaidi. Kenapa? Mulia, perempuan mulia pantas dimuliakan. Beliau menceritakan sedikit. Ini Syekhah Sultanah, ta'allaqat hatinya sangat cinta dan sampai menyantri kepada Habib Abdurrahman As-Segaf. Dan sangat kuat hubungannya dengan Habib Abdurrahman As-Segaf sehingga mendapat kemuliaan yang sangat agung dan sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan oleh Habib. Jadi khol bukan untuk Habib, tapi khol untuk semua orang yang mulia. Orang Jepang jadi wali, di khali. Orang Cina jadi wali, kita khali. Karena apa? Enggak ada hubungannya dengan dawat, hubungannya dengan sifat. Sifat yang mulia, sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. حتى قالت إذا أتى الشيخ عبد الرحمن السقاف إلى قريتنا قالت أعرف مجيئه بنور يسبقه قبل خروجه. تقول الشيخ السلطانة لما يأتي الشيخ عبد الرحمن السقاف إلى قريتنا قالت أعرف مجيئه وذلك نور يسبقه قبل مجيئه. Dari cintanya Syekh Al-Sultanah sama Habib Abdurrahman As-Segaf, gurunya ini, beliau mengatakan ketika Syekh Abdurrahman As-Segaf mau hadir ke desa kita, desanya itu dekat dengan desanya Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa antara Sewun dan Tarim. Ketika Habib Abdurrahman As-Segaf mau berkunjung ke desa kita, saya sudah mengetahui kedatangannya karena dari mana? Cahayanya lebih dulu datang. Sebelum jasadnya datang, cahayanya, nurnya datang duluan. Maka saya tahu sebentar lagi Habib Abdurrahman akan datang. هذا علم من علم الكرامات الذي يعطيه الله عباد الله الصالحين. القرآن ذكر لنا أكثر من كرامة. سيدنا مريم عليها السلام رباها زكريا واعتنى بها زكريا وهذبها وأدبها ورباها على الطاعة حتى أكرمها الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها موقع عبادتها وتهجدها وصلاحها قال وجد عندها رزقا. استغرب واستعجب وهو نبي. يا مريم أن لك هذا والباب مغلق ولا أحد يدخل عليك إلا أنا. مباشرة مع قالت عبر الملائكة قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير. أنت يا زكريا اللي علمتني وربيتني وربطتني بالله فأكرمني الله بهذه الكرامات. يأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. Ini satu bentuk karamah. Kisah Syekh Sultanah mengetahui cahaya Habib Abdurrahman As-Segaf datang terlebih dahulu sebelum jasadnya. Ini karamah. Allah berikan karamah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu adalah buah daripada iman dan buah ketakwaan. Dan kalau kita lihat Al-Quran, banyak menceritakan tentang karamat, baik laki-laki maupun perempuan. Itu Maryam binti Amran, seorang perempuan, bukan nabi. Enggak ada nabi perempuan. Atau kalau udah setengah ini ada yang ngaku nabi. Enggak ada nabi perempuan. Artinya perempuan saleh. Tapi Nabi Zakaria, nabi Rasul, dan dia yang mendidik Maryam, dia yang mengenalkan Maryam kepada Allah. Dikunci Maryam dalam kamar, gak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Gak ada satupun bisa masuk ke kamar itu kecuali beliau, Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam di tempat ibadahnya, beliau temukan makanan. Nabi Zakaria enggak merasa mengantar makanan itu. Tidak ada yang bisa masuk ke kamar itu kecuali Nabi Zakaria. Galah heran. Dan yang lebih takjub lagi, makanan yang ada, kalau makanan walau musim panas, yang ada makanan musim dingin. Kalau musim dingin, makanan yang ada makanan musim panas. Artinya makanan ini enggak ada di pasar karena belum musimnya. Belum musimnya. Heran Nabi Zakaria. Wahai Maryam, dari mana kamu ini? Lihat jawab Sayyidatuna Maryam. Bukan dari malaikat mengantarkan aku, tapi langsung hadza min indillah. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah mampu memberi rezeki hamba yang dia senangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini karamah. Apa namanya ini? Mukjizat, dia bukan nabi. Ini karamah salah satu perempuan salihah di zaman Bani Israel. واليوم جيلنا ما يعرف هذا العلم، علم الكرامات. تعرفون جيلنا اليوم يعرف ايش؟ جيلنا يعرف الافلام الكرتون، اصبحوا اولادنا مكرتنين وغلبت عليهم افلام الصور، فاصبح ما يعرف الا سوبرمان او ما يعرف الا ما يشاهده في افلام الكرتون، واصبح جيل الكرتنه كما قال الحبيب ابو بكر، مكرتن في عقله، مكرتن في تصوره، مكرتن في شكله، واصبح والعياذ بالله ما يشاهدون الا هؤلاء، واصبح جيل ما يعرف شيء اسمه كرامه ولا صالحين ولا عباد متقين، ما يعرف الذي يراهم في امامه. Generasi sekarang ini, kata beliau, seperti dikatakan oleh guru mulia kita Habib Abu Bakar Adni alaihi rahmatullah, tidak banyak enggak mengenal karamah. Ketika disebutkan hal-hal yang semacam ini, karamah aulia salihin, dia istighribun, masa bisa, mana mungkin, dan seterusnya. Enggak kenal namanya karamah. Kenapa? Karena mereka jauh dari orang-orang saleh dan amal saleh. Yang mereka tahu apa? Film kartun, karamahnya kartun. Superman bisa terbang, percaya. Hulak, orang bisa berubah jadi hulak, kekuatan berlipat ganda, percaya. Orang bisa melebur dengan angin, percaya. Batman, percaya. Spiderman bisa jadi laba-laba, percaya. Sampai yang tua percaya. Subhanallah. Sehingga generasi sekarang ini, kata Habib Bakar Adni, generasi mukartan. Otaknya ini sudah terpengaruhi oleh kartun. Lihat anak-anak kecil kita. Sekarang ini dinosaurus. Kemana-mana dinosaurus. Ini semuanya film-film kartun inilah yang sudah mengakar dan sudah mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak kartun. Sampai pakaiannya kepingin niru pakaiannya Superman. Beli pakaiannya Spiderman. Udah kartun. Ketika diceritakan aulia salihin enggak kenal. Diceritakan kartun Superman bisa terbang, percaya. Ini bisa terbang, percaya. Ini bisa menghilang, percaya. Inilah memang ini di skenario demikian oleh musuh-musuh Islam, sehingga generasi kita dijauhkan dari aulia salihin. Ditambah lagi di sebelah sana ada lagi usaha-usaha untuk kita supaya enggak percaya aulia, enggak percaya karamah. Ini ada nilai tambah lagi. Sudah generasi kartun, dijauhkan dari aulia salihin. Khalas, jadi kartun benar nanti. ولذلك مسكين هذا الجيل. قال حبيب هذا الجيل يسمى جيل الأيتام، جيل يتيم عن العلم، يتيم عن عباد الله الصالحين. لكن لما ما صدقوا بكرامات عباد الله الصالحين يصدقون بالكرامات كما سمعتم التي في الأفلام الكرتون، لأن يجيبون في أفلام الكرتون واحد يطير في السماء، وما شاء الله عيالنا وبناتنا حتى السلفية عيالهم يشوفون ولا لا، وما حد يتكلم، مصدقين عيالهم فرحانين، ولا حد يقول هذا خرافة، وريضين ومبسوطين، ولا حد ينتقد. لو اجتمعنا احنا على كرامة ولي ولا كما مجلسنا هذا قامت الألسن وقامت المنابر وتكلموا علينا. طيب ما انتم تشاهدون وعيالكم يشاهدون وبناتكم ونسوانكم، وعاد نسواننا مساكين الله لا شافت مسلسل وموقف مثير وشافت اللي في المسلسل تبكي، بكت معها. ليه بكت معها؟ قالت فلانة شلها فلان، وفلان أحبها وفلان، فلانة شل عليها فلان. فأصبحنا نصدق بكرامات هؤلاء الدجلة والكذابين والأفاكين، وذا يصدق باللي يطير في الهواء، وذا يغوص في الماء، وذا يخترق الجدران ما تشوفوهم أطفال في التلفزيون. هذه استدراجات الدجال لأولادنا،
لأن ما يأتي الدجال إلا وقد أتى بكل استدراجاته للأطفال. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dijauhkan, generasi kita ini sekarang ini jauh dari aulia. Karena beliau katakan generasi sekarang ini generasi aitam. Kita ini yatim semua. Yatim dari ilmu, enggak punya bapak ilmu, yatim dari murabbi, enggak punya murabbi, yatim dari ahli ibadah, yatim dari banyak kebaikan. Sehingga generasi kita seperti yang beliau katakan tadi, halas dijauhkan dari karamah aulia dan diajak percaya sama kartun. Bahkan mereka golongan yang enggak percaya sama karamah aulia, ada kan? Ya, Keraksan sini ada. Mereka golongan yang enggak percaya sama karamah, ketika kita cerita karamah aulia, Kiai fulan, Habib fulan, bisa ini, bisa Allah beri kemuliaan seperti ini, Allah beri kemuliaan. Khurafat, ini dongeng, ini hayal, enggak percaya. Kalau hamba yang saleh punya keistimewaan enggak percaya. Tapi dia dan anak-anaknya lihat Superman terbang, percaya. Lihat Superman, lihat orang masuk ke tembok, bisa keluar lagi, percaya, nonton. Dia bapaknya sama anaknya nonton film itu dan enggak ngomong, "Anak, ini khurafat loh." Ada yang ngomong Superman ini khurafat. Ada yang ngomong Spiderman ini khurafat. Manusia air itu khurafat. Ada lagi namanya manusia api. Enggak ada yang bilang khurafat. Enggak ada yang bilang ini dongeng, ini bohong. Bahkan anaknya disetelkan nonton bareng sama dia. Tapi ketika kita bikin hal, ketika kita cerita karamah aulia, kiamat, khurafat, bid'ah, syirik, ini itu. Tapi ini Superman enggak bid'ah. Kenapa ente enggak ngomong khurafat? Spiderman ini. Wah, kata. Terus kita lihat perempuan-perempuan kita, anak-anak kita, kadang-kadang lihat TV nangis. Kenapa kok nangis, Nak? Miskin, pacarnya diambil fulan. Ini diambil fulan, ini ditinggal sama fulan. Sampai nangis. Kata beliau ini, Abu Bakar Adni mengatakan inilah trik-trik Dajjal sebelum dia keluar. Jadi Dajjal ini sebelum dia nampak nanti di akhir zaman, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dajjal ini sudah mengirimkan pikirannya. Sudah mengirimkan pikiran-pikirannya. Seperti kartun-kartun, sehingga kita ini diajak percaya sama kartun, diajak percaya sama film, diajak serius dengan hal-hal yang enggak ada artinya. Hal-hal yang tidak bermakna. Sehingga nanti ketika Dajjal keluar, dia udah enggak repot lagi. Generasi udah siap untuk menerima Dajjal. يعني حتى كأس العالم لا حول، وبعد كل 4 سنين يعملون حل لكأس العالم. كأس العالم له حول، بعد كل 4 سنين حولية لكأس العالم. في العالم كله يجتمعون في بلد من البلدان ويزينون البلد ويزخرفون البلد، وتأتي الشباب والشابات ويقطعون تذاكر من كل أنحاء العالم. ليه؟ لأجل حضور حولية كأس العالم. بدون الحول بعد 4 سنين كأس العالم في بلد. إذن هذا حول من الأحوال، لكن حول شيطاني. Kita bisa lihat sekarang, bola dibikin hall. Setiap 4 tahun sekali kumpul sedunia. Sedunia kumpul. Sekarang di negara mana? Negara Qatar. Semua datang ke kota. Biaya besar. Hal ini enggak ada artinya biayanya. Dikemas begitu indah, begitu mewah, sampai yang menjadi sahibul bait negara. Hallnya bola ini sahibul baitnya negara. Mungkin keturunan bola dia. Bikin jadi sahibul bait. Sekarang siapa sahibul baitnya?
tahun ini fulan, tahun nanti fulan. Dibesar-besarkan setiap 4 tahun sekali bikin hallnya bola. Dan tidak ada yang bicara. Kan bikin hallnya aulia ruwet, ribut, rame. Nanti hallnya bola. Berapa biaya itu yang dikeluarkan? Semua dari dunia datang ke sana. Seakan-akan bola ini kalau sudah nonton, khalas masuk surga. Sampai kalau minta doa ke kita kadang-kadang. Wahid talab doa minni. Doakan Habib fulan, golongan ini menang lawan fulan. Waktu itu Jepang sama Portugis. Golongan mau apa nanti? Mau Jepang menang, mau Portugis menang, apa hubungannya nanti? Ini generasi kita ini, gitu loh. Sampai masuk ke sana, minta doa sama Allah, ya Allah menangkan Jepang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini terjadi. ويعملون دوشة في المنابر كل ما تجي مناسبة لا تشدوا الرحال. ما هم يشدون الرحال لكأس العالم ويشدون الرحال لحضور المنتديات في أمريكا وفي أوروبا. ولا هذا شد الرحال سنة؟ نعم سنة على سنة الشيطان، لأن الشيطان له سنة والنبي محمد له سنة، لكن يسموها السنة الإبليسية، والسنة النبوية هي الصحيحة السليمة التي فيها صلاح الإنسان. Sebagian orang ketika kita mau ziarah aulia, mau ziarah anbiya, la tusyaddidu rihal, pakai hadis ini. Jangan kamu bergegas-gegas untuk pergi. Jangan pergi kecuali ke 3 masjid. Ziarah aulia enggak boleh, ziarah nabi enggak boleh. Kalau ini yang datang dari beberapa negara ke Qatar itu gimana itu? Kenapa ente enggak teriak-teriak? Kenapa ente enggak ngomong? Apa tujuan dia datang ke Qatar untuk lihat bola? Untuk lihat bintang film datang, untuk lihat ini. Kalau ini sunnah siapa ini? Nah, ini memang sunnah kata beliau, tapi ini sunnah iblis. Iblis punya sunnah dan Nabi Muhammad punya sunnah. Sunnah Nabi Muhammad membawa kita ke surga. Sunnah iblis membawa kita ke neraka. لذلك هذه الحوليات نحن بالنسبة لنا يجب أن نتمسك بها. لماذا نتمسك بها؟ لأنها تعلمنا معنى الاهتداء ومعنى الاقتداء بالرجال. Oleh karena itu, mari kita pegang dan kita teruskan dan kita lestarikan hal ini. Jangan kita terpengaruh dengan omongan fulan wala fartan yang tidak bertanggung jawab dan tidak faham tentang syariat. Karena dalam hal ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita muliakan orang-orang saleh. Kita mengikuti mereka. Berapa banyak di majlis ini dalam kebaikan mulai tadi. Zikir, maulid, sholawat, nasihat, Al-Quran. Tidakkah ini acara yang indah? Tidakkah seperti ini acara yang mulia, yang pantas untuk kita hadiri dan kita adakan? الحوليات لأجل نعلم شبابنا وبناتنا معنى القدوة بالصالحين، قدوة بالصالحات التي يجب أن نقتدي بهم. اليوم أولادنا وللأسف يقتدون بمن؟ يقتدون بلاعب كرة يمكن ما صلى لله ركعة ولا سجد لله سجدة، يقتدي به في حلاقة شعره. كثير من أولادنا وللأسف المسلمين حتى حلاقة رؤوسهم شبيهة بحلاقة كافر، لأن عجبوا مظهره وعجبوا شكله وعجبوا لباسه، وصار ما يرى إلا هو القدوة الأمثل له. والنساء كذلك، رأت واحدة ممثلة ولا مغنية ولا كاشفة وقد تكون مثلها في زيها وفي شكلها. إذن نحن أضعنا قدوتنا وأضعنا الرجال الذين قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يجب أن نتمسك بأوليائنا وصلحائنا وأن نذكرهم ونفتخر لما نذكرهم لأنهم وضعوا لنا معنى القدوة والأسوة في الحياة. Hal semacam ini perlu kita ajarkan anak-anak kita. Kita ajak mereka untuk menghadirinya, untuk meramaikannya. Karena di dalamnya banyak manfaat. Kita diajak dalam hal ini mengikuti orang saleh. Kita diajak dalam hal ini mengagungkan orang saleh. Tidakkah mengikuti orang saleh dan mengagungkan mereka perintah Allah, perintah Al-Quran,
perintah syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita dijauhkan dari mereka aulia as-salihin, anak muda kita harus punya panutan. Dia harus punya idola. Anak itu cenderung mengikuti. Cenderung untuk mengikuti. Kalau tidak kita kenalkan orang-orang mulia, para aulia, para salihin, maka dia akan mengikuti orang-orang yang jelek. Dan itu sudah terbukti. Dan sudah berhasil. Sekarang kita lihat banyak anak-anak muda kita, laki-lakinya karena mengidolakan pemain bola, salah satu di antara mereka, sampai rambutnya modelnya mereka. Model rambutnya itu persis. Ya kalau pemainnya itu dari Eropa, ganteng, nggak apa-apa. Saya pantas, 2,5 orang ngikuti model kayak gitu. Model rambutnya ini persis. Ini apa? Ini tanda apa? Dan anak-anak perempuan kita kadang-kadang karena kagum sama penyanyi, kagum sama pemain sinetron, bintang film, bahkan yang dikagumi itu nggak pernah sholat sekalipun. Bahkan kadang-kadang kafir, meniru pakaiannya seperti pakaian mereka, cara dandannya seperti mereka, rambutnya seperti mereka, dan ini sudah terjadi. Kenapa? Karena mereka salah mencari panutan. Kenapa kok salah? Karena orang tuanya tidak mengenalkan mereka panutan yang saleh, tidak mengenalkan panutan yang mulia. Maka hal ini punya peran besar untuk mengembalikan generasi kita, generasi sekarang ini, anak-anak kita mengenal mereka, kemudian mengagungkan mereka, kemudian mencintai mereka dan mengikuti mereka. بل وصل في بعض المسلمين وللأسف أن حتى الآن في جنائزهم لما يشيعوا ميتهم يقتدون مثل بالكفار في تشييع جنائزهم. في بلدة إسلامية مات واحد من لاعبين الكرة، فريق رياضي مات عليهم لاعب، ولما صلوا عليه وعملوا له الواجب الشرعي وأخذوه إلى المقبرة، جاء الفريق الرياضي يشيعه لابسين ثيابهم الرياضي ومعهم الكرة القدم، ويشيعون الميت بس بالموسيقى وبكرة القدم. ويا ليت عاد مكتوب بهذا، دخلوا كرة القدم معه في القبر لقد تشفع له يوم القيامة لأنها بركة. وصلنا إلى هذا الحال والعياذ بالله. ونحن إذا الآن بعض الأولياء يوصي يقول معي قميص حق حبيب فلان وفين كفنوني فيه، ينتقدون علينا، بينما قال سيدنا يوسف اذهبوا بقميصي هذا إلى وجه أبي يأتي بصيرا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. والآن والعياذ بالله انقلبت الموازين الشرعية، تحولت الموازين الشرعية إلى موازين بدعة، وتحولت الموازين الشيطانية إلى سنن. فلذلك وضعوا الكرة معه في القبر ودفنوه. الكرة بتشفع لي عند ربي، بيقابل ربي بيقول يا رب هذا لاعب كرة وكابتن فريق، ويا رب نريد له، بتقول الكرة أنا أريد له الشفاعة، أنا يا رب لأن هذا يعني ضبطني برجله ودخلني في الجول. لابد نراجع حساباتنا أنفسنا، وما نعيننا من يتكلم ولا يسبنا ولا يشتمنا، ولا يلتفت أولادنا وبناتنا إلى الأراجيف. سماهم القرآن المرجفون في المدينة، الذين يشيعون الكلام الذي يهز الشباب. Masya Allah. Sebagian tempat udah terlalu jauh mengikuti mereka, mengidolakan orang-orang yang enggak mestinya jadi idola, itu udah terlalu jauh. Sampai terjadi di negara Islam. Yang mati itu pemain bola. Ada pemain sepak bola mati. Tapi pemain bola tidak bisa mati. Mati semua, mati. Israel enggak kenal pemain bola wala pemain basket. Mati pemain bola. Dimandikan muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dibawa ke jenazah. Di belakang jenazah ini teman-temannya atau grupnya itu ikut juga mengantarkan bela sungkawa, sama-sama pemain bola. Sebagai bentuk penghormatan, ini datang dengan pakaian bola. Jadi grup bolanya itu, kaosnya itu. Gak cukup itu, ada musiknya,
musik bola itu diiringi dengan musik bola. Gak cukup itu, dia bawa bola dimasukkan ke kuburan sama si Majid. Bolanya dikubur juga. Kata beliau, untuk apa bola dimasuk kuburannya, untuk apa? Mau main bola di dalam? Atau nunjukkan ke Mungkar Nakir, malaikat Sof ini kapten, udah menciptakan gol sekian kali. Bola bisa ngasih syafaat. Ini kalau penalti pasti gol. Ini bisa ngasih syafaat bola ini. Mau apa? Gitu. Sampai seperti itu keadaan kita ini. Dan ini bukan katanya, dan ini terjadi. Inilah sebab daripada kita dijauhkan dari aulia sholihin, akhirnya seperti ini keadaannya. Jika bola itu diganti dengan pakaian aulia sholihin, kita dapat jubahnya Habib Fulan, dapat surbannya Kiai Fulan, kemudian wasiat kalau saya mati jubah Habib ini, Kiai surbannya Kiai ini tolong kubur dengan saya. Wow, syirik. Kalau jubahnya Habaib, surbannya Kiai ikut dimasukkan ke tiang lahat sebagai barokah, syirik. Kalau bola, sunnah. Mau dijak main bola Mungkar Nakir. Inilah keadaannya. Padahal Al-Quran menceritakan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam disuruh bawa ke abahnya Yakub, Nabi Yakub, karena matanya sakit, udah kebanyakan nangis kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf apa? Bawa bajuku ini dan kasihkan abahku. Taruh di wajahnya, insya Allah sembuh penyakitnya. Bajunya orang saleh, bajunya Nabi, berkah. Nah, ini nggak boleh. Nggak ada baju berkah, ada. Surban Kiai berkah nggak ada. Jangan dimasukkan kuburan, jangan diikutkan, syirik. Oh bola nggak apa-apa. Bola basket, bola pingpong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah keadaan sekarang ini karena kita sudah kehilangan panutan. Maka kembali lagi pentingnya acara hall semacam ini. واليوم نريد الحوليات تتحول من عادات نريدها تتحول إلى أبحاث إن شاء الله في المستقبل. طلبة العلم الموجودين أخواننا الدكاترة الذين في الجامعات نريد أن تثرى الحوليات بمظهر علمي ثقافي اجتماعي يضم عدة برامج. تتحول الحوليات إلى مظهر علمي. نريد الأبحاث العلمية التي تثري علم التراجم في الرجال. نريد أبحاث علمية في جانب البيئة. نريد أبحاث علمية فيما يخص البلد. نريد أبحاث علمية مثلا عن تاريخ البلد. نريد أبحاث علمية عن تاريخ الرجل حتى يكون للحوليات بدل أن تكون مجرد اجتماع بسيط تتحول إلى مظهر علمي تعمل فيه الأبحاث التي يستفاد منها في الحوليات. Beliau ingin seperti guru beliau Habib Abu Bakar Adni, ingin hall ini manfaatnya lebih. Hall Masya Allah, kita kumpul manfaat, kita baca maulid manfaat, kita memberi makan manfaat, kita dengarkan nasihat manfaat, tapi ingin manfaat yang lebih. Dengan apa? Dijadikan hall itu momen untuk pembahasan ilmu. Banyak yang bisa kita bahas. Umpamanya jika yang di hall itu aulia akubar, kita mengarang kitab, kita bahas kitab-kitabnya, dicetak, dibahas dan seterusnya. Kemudian kalau dia ulama besar mungkin ditulis santri-santrinya di mana aja pondok-pondoknya, atau pembahasan kota. Alas Tengah ini gimana dulu perubahannya itu, mulai kapan, siapa yang datang ke sini pertama, kemudian gimana keadaannya, gimana perubahan demi perubahan itu, generasi demi generasi, mulai Habib Abdurrahman Ba'ali, kemudian ke Habib Ahmad, kemudian ke putranya dan seterusnya, sehingga hall itu betul-betul tidak hanya manfaat dzikir, sholawat, makan, walaupun itu manfaat, tapi bisa memberi manfaat yang lebih. Ya tentunya bukan di satu acara ya, di luar acara ini, malamnya, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Beliau Habib Bakar Adni ingin supaya hall ini menjadi momen, karena orang itu semangat ketika ada hall.
semangat dan mau membantu uang, mau untuk hadir acara haul, itu dimanfaatkan untuk pembahasan ilmu, sehingga tahun ini menghasilkan ini pembahasan ini, tahun berikutnya menghasilkan pembahasan ini. Bisa dibayangkan kalau itu terlaksana, berapa manfaat bisa dilakukan. Haul dari ujung ke ujung Indonesia ini berapa banyak haul. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang Masya Allah sekian puluh tahun. Kalau setiap tahun ada satu walaupun sedikit hasil dari haul itu yang bisa dimanfaatkan generasi kita, generasi anak-anak kita, itu sangat hebat sekali. نقدم للأجيال ورقة بحث علمية عن ذلك الرجل الذي اجتمعنا لأجله والحولية ابن حبيب علوي حبيب عبد الرحمن. هؤلاء لابد من ورقة بحث علمية نقدم من هو، إصلاحاته، علمه، أخلاقه، سلوكه، موقعه الاجتماعي، قيامه بأمر الدين، قيامه بمسألة قضاء حوائج الناس، حتى يعرف الناس من هو هذا الرجل وما هي إصلاحاته وما هي أعماله ولماذا نحن نذكره في كل عام ونحتفل بذكراه. Seperti Habib Ahmad Al-Astana Ba'ali, masih banyak yang hidup di zamannya. Ini manfaatkan. Setiap santri, setiap anak muda yang semangat dikasih satu buku. Ayo tulis tentang Habib Ahmad Ba'ali, tentang akhlaknya, ibadahnya, kemudian tentang hubungan dengan masyarakat, apa yang beliau lakukan di masyarakat, hal-hal yang indah ya, hal-hal yang indah, sehingga generasi itu tahu siapa Habib Ahmad, gitu. Siapa Habib Ahmad ini? Nanti dikumpulkan, dijadikan buku, dirangkum, dirapikan bahasanya, dirapikan pembahasannya, jadi satu buku panduan tentang Habib Ahmad Ba'ali. Tahun berikutnya bahas apa, tahun berikutnya, sehingga ada keluar menghasilkan sesuatu yang lebih manfaat lagi. نستفيد من هذه الحوليات في الجانب العلم ونسأل الله في الأخير لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونجعل هذه الحوليات إن شاء الله وسيلة من وسائل القرب من الله ولصلاح أنفسنا وصلاح مجتمعاتنا، ولكذلك تهذيب أولادنا وتهذيب أخلاقهم والتعرف على هؤلاء الرجال وعلى شرفهم وعلى ما عداهم الله، حتى يكونوا لنا قدوة في أخلاقنا وسلوكنا وحياتنا وتعاملنا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم على الإطالة أو حصل في كلامنا شيء من الأشياء الذي لا يليق، نسأل الله العفو لنا ولكم جميعا. حياكم الله. Dan beliau mengakhiri ceramahnya dengan terima kasih sekali lagi dengan keluarga besar Habib Abdurrahman Ba'ali, dan beliau harapkan mudah-mudahan acara ini mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan mohon maaf jika dalam ucapannya ada hal-hal yang tidak cocok, tidak pantas diucapkan, dan mohon maaf atas panjangnya ceramah, tapi insyaallah banyak membawa berkah.